For today's video kay mag-harvest ta og gamay sa atong tinanom nga atsal. Maayong buntag guys no. So karon na ata sa farm kay mag-harvest lagi ta og atsal nga tinanom nato sa niaging bulan. Mahal karon ang atsal guys basta padulong na og Pasko and New Year. But sadly basig maabtan ta og pag-uso sa presyo kay mga hilaw pa man ang ato mga atsal. Gamay ra ako makuha na atsal kay naay mga damage ang uban parehas ana nga naay mga injector. Na-late na to og control kay sige mag-ulan sa mga niaging adlaw. Very sensitive gining mga atsal in terms of mga insects nga modapo sa iyaha. Mao kinahanglan nga natay mga insecticide nga naka-ready para i-spray sa mga atsal. Kay kung dili po ka mag-apply og mga insecticide baka wala kay mo-harvest. Tindod jud nga magtanom-tanom ka kung naa kay mga pwedeng katamnan kay makalibre raman jud ka kahit papaano. 150 per kilo di ay ang market price sa atsal diri sa Mua. O di ba makalibre na may og pangsahog kay kung mapait pa ka sa merkado mas taas siya sa market price, siguro double price siya. Maong ganahan jud ko magtanom-tanom kay makalesen ta og expenses sa pang-adlaw-adlaw. Kung mopalit og atsal sa merkado, di ba? Ang isa ka buok 10 pesos or 20 pesos so karong panahon na. Maong I am very thankful gyud na farmer ang akong mama ug papa kay diha nila nagkat-on ko og pangtanom then pag kabahin sa mga farm ana. Mao pag nasa bukid ka dili ka magutom kung magkugilang ka.